Pour première année de lycée, sciences maths ou bien sciences expérimentales, on va étudier première leçon de chimie. Masse, volume, pression et quantité de matière. Premièrement, c'est quoi la quantité de matière? Donc, quantité de matière. La mole est la quantité de matière d'atomes de carbone 12 contenant dans 0,012 kg de carbone 12. C'est on prend le charbon par exemple, il est constitué principalement des atomes de carbone. On suppose que le charbon est constitué seulement de carbone 12. Il y a le carbone 12, 14, 13, etc. Ce sont les isotopes. Mais en général, le carbone 12 est هو المسيطر هو اللي كاين كتير في الطبيعة qui existe d'une façon متواجد بكثرة في الطبيعة. دونك إلا شدينا 0,012 كيلوغرام دو كربون 12 هذاك لا كونتيتي دو ماتيير كي اكزيست غنسميوها ان مول. دونك إلا حسبنا عدد الذرات سي اون كالكول par une façon le nombre de carbone des atomes de carbone 12, on trouve un nombre très énorme. Il est à peu près égal à 6,020 à la puissance 23. Le nombre est appelé le nombre d'Avogadro. Une mole d'atomes de carbone 12 contient 6,020 à la puissance 23 atomes de carbone 12. ومن هنا غادي ناخذ التعريف بأن فين ما نلقاو un nombre qui s'appelle qui est égal à 6,020 à la puissance 23 d'une entité chimique, soit 10 atomes d'oxygène ou bien 10 atomes de carbone ou bien de lithium, etc. غادي نسميو une mole d'atomes. ولكن إلا لقينا 6,020 à la puissance 23 دي molécules par exemple de molécules d'eau seulement, يعني نفس النوع يكون عندنا لو غنقولوا عندنا une mole d'eau. دونك فين ما نلقاو هاد لو نومبر ديال واحد لونتيتي شيميك يعني بوحدها غنسميوه لا مول. Ce nombre est appelé nombre d'Avogadro. Le nombre est 6,020 à la puissance 23 est appelé nombre d'Avogadro et est noté Na. Donc pour un échantillon de matière contenant le nombre n d'entités chimiques, maintenant نشدو حنا un échantillon اللي كيحتوي على n quelconque, c'est pas يعني n soit égal à Na ou différent de Na d'entités chimiques. Donc, on veut que pour calculer la quantité de matière, n est égal à n divisé par Na. La relation est le tronc commun. Donc, n est égal à n divisé par Na. C'est quoi n? Le nombre d'entités chimiques qui existent dans l'échantillon. Na, c'était le nombre d'Avogadro, égal à 6,020 à la puissance 23. Donc, l'unité de Na est mol moins 1. L'unité de n est le mol. L'unité de n, c'est le nombre, pas d'unité. Pas de unité. Un exemple. Donc, on a de la relation. Donc, la quantité de matière égale à n divisé par Na, c'est la première relation. Calculer le nombre des atomes de fer qui se trouvent dans un clou de fer de masse égale à 10 grammes. السؤال قال لنا كالكولي le nombre des atomes de fer qui se trouvent dans un clou de fer de masse 10 غرام. شدينا واحد المسمار اللي كيوزن 10 غرام مكون فقط من الحديد وقال لنا حسبوا عدد الذرات اللي متواجده في هذا المسمار. On suppose que ce clou est constitué seulement des atomes de fer 56. دابا حنا قلنا كما قلنا في الكربون كاين بزاف لي زيزوتوب اللي عندهم A différent, mais le nombre de protons لقيتو عاقلين في السانكيام زاد بحال هادوك كنسميهم دي زيزوتوب. ولكن دائما عندنا في هاد لي زيزوتوب كيكون عندنا وحدين بكثره بحال دابا الحديد كاين داك الحديد 56 هو اللي كثير اكثر من الحديد 57 58 الى اخره. دونك هنا احنا افترضنا بان هذاك الحديد مكون من هذا المسمار مكون من الحديد اللي عنده A égale à 56. Déduire la quantité de matière de fer dans le clou. غنحسبوا هنا le nombre des atomes qui existent dans 10 grammes ومن تما غادي نستعملوا هذه العلاقة pour calculer la quantité de matière.
عطانا واحد لا relation on donne la masse du proton MP هذا MP خصها تكتب هنا égale à 1,67 10 moins 27 kg. عطانا la masse de proton. حنا كنعرفوا بأن l'atome constitue des électrons qui tournent autour d'un noyau positif. Le noyau est constitué d'un certain nombre de nucléons. Ce sont les protons et les neutrons. La masse du proton et la masse de neutrons est تقاربين تقريبا 1,67 10 moins 27 kg. Il y a la masse de protons et même la masse de neutrons. Pour calculer la masse d'atomes est à peu près égale à la masse de noyau parce que les masses des électrons est négligeable, est égale au nombre de constituants multiplié par la masse d'un constituant. Donc ايش بغيت نقول هنا لا ماس ديال لاتوم هي تقريبا لا ماس دو نوايو حيت تنهملو لا ماس دي زيليكترون ولا ماس دا نوايو هي مكونات العدد ديال المكونات النواة اللي هما لو بروتون لو نوترون اللي غيكونوا ا اللي هو 56 مضروبه في كتله مكون واحد اللي هو بروتون او نوترون. هنا لا ماس دان اتوم égale à peu près égale à la masse de noyau. La masse de noyau est à peu près égale à A multiplié par la masse de protons. A هو عدد مكونات اللي نتاع النواة اللي هما لي بروتون نوترون عندنا A هو 56. Donc application numérique la masse d'atome égale à 56 multiplié par 1,67 10 moins 27 kg. Donc 9,35 10 moins 26 kg. هنا très faible à de la masse devant la masse لي ماس اللي كنستعملوهم حنا بالغرام ولا هادي راه هادي صغيره جدا ويسك حيت ما تتبانش بالعين المجرده لي زاتوم الاتوم ما تتبانش بالعين المجرده. دونك حنا قد حسبنا لا ماس نتاع ذره واحده سول اتوم فوالا وعندنا لا ماس دو بليزيور اتوم اللي هي لا ماس ديال الكلو يعني نتاع المسمار هي 10 غرام. لا ماس تاع كلو est égale à 10 غرام في هذا المثال هذا. دونك هاد الكلو اللي constitué de plusieurs atomes يعني liés par eux par une liaison quelconque. ماشي مهم حنا كيفاش مرتبطين هما مكونين بزاف الذرات. الا بغينا نحسبوا لو نومبر ديال لي زاتوم كي constitué لو كلو le clos est égal à la masse totale divisée par la masse ديال واحد. انا نعطيك مثلا حنا لا عندنا واحد مثلا عندنا واحد مجموعه ديال الليمون وهذاك الليمون متساوي حبات ليمون مثلا متساويين وجمعناهم. الا بغينا نعرفوا شحال عندنا من ليمونه وكان لي ماس ديال كل وحده بحال غنعزو نشدو الكتله كلها ونقسمو على الكتله ديال واحد تعطينا العدد اللي عندنا. لكن هذه ماشي ليمون ما متوازنش في الكتله ما عادش تخدم لينا هنا. دونك هنا شوف واحد المثال شنو درت هنا. الا كانت عندنا واحد ذره واحده هي لا ماس ديالها هي ام دو ا وإلا عندنا واحد لو نومبر ان لا ماس ديالو ولا ماس ديال المسمار هو 10 كيلوغرام. دونك الا بغينا هاد ان نديرو عمليه ثلاثيه غايغل دو 3 هاد ام نضربوها في واحد ونقسمو على ام ا. دونك ان est égal à m multiplié par 1 c'était m divisé par ma. وهنا لاحظ معايا هنا هادي 10 غرام هادي لا ماس بالغرام اللي هي 10 غرام وهادي لا ماس بالكيلوغرام. و pour convertir le kilogramme en gramme نضربوها في 1000 حيت كيلوغرام فيه 1000 غرام 10 à la puissance 3 غرام. Donc le nombre est très énorme اللي هو 1,069 10 à la puissance 23. يعني إلا شينا نقولو حنا 1 مليون هي 10 à la puissance 6 مليار هي 10 à la puissance 9 يعني مليار هي 10 à la puissance 18. يعني هذا جد ضخم لا يمكن نطقو ولا شنقول لك ما يمكنش نعرفو نقولوه بالعامية. Donc deuxième question. Donc la quantité de matière est n est égal à n divisé par na. On va remplacer n par de la relation. na عندنا selon يعني الكور ديالنا هي 6,02 10 à la puissance 23 ها هي ونحسبو. Donc la quantité de matière égale à 0,775 mol. Ça veut dire 775 mol.
0,775 مول. دونك هنا نكونو شفنا شي شويه تتعاود بشويه عليك. Donc deuxième paragraphe, quantité de matière pour les liquides et les solides. هاد لي quantité de matière تقدر تخدم لينا بعض المرات حتى في لي غاز، كاين حنا اللي يهمنا دابا pour les solides et liquides. Masse molaire. Donc la masse molaire c'était la masse molaire هي la masse d'une mole. هي الكتلة ديال مول واحد. La masse d'une mole est appelée masse molaire. La masse molaire d'un élément chimique est la masse d'une mole de cet élément. On la note grand M, elle s'exprime en grammes mol moins 1. Exemple, calculer la masse molaire de H2SO4, l'acide sulfurique, et la masse molaire de l'aspirine MDC9H8O4. دونك هنا قال لنا على ماس مولير عرفها لينا. كيكونوا معطينين الماس مولير ديال لي زاتوم ما كنحفظوهم شي، وكيقول لنا نحسبوا لي ماس مولير ديال واحد لا موليكيل باغ اكزومبل. اون دون لي ماس مولير اتوميك ضرات. دونك لا ماس مولير دو اش هادو ثابتين ما كيتغيروا شي، ماشي بالضروري نحفظوهم. 1 gramme mol moins 1, la masse molaire de soufre égale à 32, à peu près 32 grammes mol moins 1, la masse molaire d'oxygène 16 grammes mol moins 1, la masse molaire de carbone égale à 12 grammes mol moins 1. Donc H2SO4 est l'acide sulfurique. Pour calculer la masse molaire de la molécule de H2SO4, il suffit de sommer les masses molaires de chaque constituant. Elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène, donc juge on va le multiplier par 1, plus la masse molaire de H, ça veut dire 32, plus 4 multiplié par la masse molaire de l'oxygène, les 16. Donc, la masse molaire de H2SO4, il y a juge, multiplié par la masse molaire de H, plus la masse molaire de S, plus 4 multiplié par la masse molaire de O. On peut chaque masse molaire par sa valeur. Donc, la masse molaire 2 multiplié par 1 plus 32 plus 4 multiplié par 16. Elle donne 128 grammes mol moins 1. نقدروا خصك بليتو تحسبوا هادشي باش تاكدوا منه، ربما نغلط انا في الحساب. Donc هكذا حسبنا la masse molaire. De la même façon, on va calculer la masse molaire de l'aspirine C9H8O4. Et à 9 multiplié par la masse molaire de C, plus 8 multiplié par la masse molaire de H, plus 4 multiplié par la masse molaire de O. Donc, l'acide acétylsalicylique AA, يعني acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom commercial d'aspirine. هو اللي كيتسمى بالاسبرين. دابا تنشريو حنا الاسبرين، يعني المادة الفعالة هي l'acide acétylsalicylique، وكاينين d'autres choses تمايا. Donc 9 multiplié par M de C, plus 8 multiplié par M de H, plus 4 multiplié par M de O, ونعوضو M de C ب 12, plus 8 multiplié par 1 راه ما كتبتش 1 ولا masse molaire de H, plus 4 multiplié par 16 غتعطينا حتى هي 180. دونك تقدر تكون الأولى عندنا غلطة، يتخرجوا لنا بحال لا 128 متبادلين. مزيان. دونك هكذا غادي نكونوا صايبنا لي كونتيتي دو matière, la masse molaire des molécules ou bien d'un composé ionique. De 2. Quantité de matière d'un échantillon à partir de son volume. La masse volumique ρ est égale à M divisé par V. Donc la masse volumique باينه من سميتها la masse divisé par le volume. تنقولوا la masse volumique بالعربيه الكتله الحجميه. divisé par B. La densité D, الكثافة بالعربية, d'un corps par rapport à un corps de référence. Donc ديما la densité D تنحسبوها بالنسبة لواحد المرجع، واحد الريفيرونس اللي هو l'eau pour les solides et les liquides، وهو l'air pour les gaz. هذاك هو الريفيرونس عندنا. هنا قال لنا la densité D d'un corps par rapport à un corps de référence est égale au quotient de la masse volumique ρ de ce corps par la masse volumique ρ0 du corps de référence. Donc باش نحددو D هي ρ على ρ0.
D est égal à ρ divisé par ρ0. C'est quoi D? 100 unités, c'était la densité. Rho est la masse volumique en grammes centimètres moins 3 ou bien en kilogrammes mètre moins 3. سواء اللي بغينا نديرو لينيتي على حساب اش بغيتي هاد لو فوليوم اللي عندك هنا وهاد لا ماس اللي هنايا تستعمل هاد غو. Donc pour les corps solides et liquides, on prend l'eau liquide comme référence, ماشي gaz. Pour les corps solides et liquides, on prend l'eau liquide comme référence. Donc ρ 0 de référence فاش يكون عندنا l'or un corps solide ou un liquide, ρ 0 est égal à ρ de l'eau. Il y a 10 à la puissance 3 kg mètre moins 3 ou bien 1 kg centimètre moins 3. هذه غنكونوا عارفينها، ممكن نبرهنوا عليها إلا رجعنا لهاد لا غولاسيون اللي هنا ρ est égal à m sur v. ناخدو يعني لو فوليوم د لو مثلا 1 لتر elle pèse 1 kg. دونك غتكون عندنا 1 كيلوغرام بار لتر ونحولوا اللتر ولا او بيان نحولوا الكيلوغرام. نحولوا اللتر المتر كيب هي 10 على بيسونس موان 3 وغادا تطلع الفوق تولي 10 على بيسونس 3. دونك غتولي لنا 10 على بيسونس 3 كيلوغرام باغ لتر هي اللي درنا هنا. هاهي 10 على بيسونس 3 كيلوغرام لا او بيان نضربوه في 10 موان 6 إلا حاولنا لا لتر المتر كيب هي 10 موان 3 وي 1 غرام سنتيمتر موان 3. دابا ما عندناش كيفاش نكالكوليوه وصافي. فوليوم اي كونتيتي دو ماتيير. هنا volume et quantité de matière. Dans les liquides, N est égal à M sur grand M. هذه خدامة ماشي pour les liquides، خدامة حتى les gaz. Et ρ est égal à M sur V كذلك pour les gaz et les liquides et les solides. Donc هاد M هذه est égal à ρ fois V. ما نجبدو M من هنا c'était ρ fois V شتيها. هاي ρ fois V وغادي نعوضوها هنا. تجينا هاد لا ماس غادا تصبح لينا هي ρ fois V divisé par la masse molaire. نقدروا نعقلوا عليها. Et la quantité de matière pour les liquides et les solides, ρ fois V divisé par M. N en mol, ρ en grammes centimètre moins 3, G ou bien en grammes millilitres moins 0, en kilogrammes, c'est-à-dire ça تصبح kilogramme centimètre moins 3, et G égale à 1 gramme millilitre moins لا هي هذيك سنتيمتر موان 3 غرام مليلتر، حيت 1 مليلتر هي 1 سنتيمتر. دونك جوست هادي في اون سنتيمتر مكعب ليغال اون مليلتر. ام لا ماس مولير اون غرام مول موان زان. هادو لا عوضتهم هنا تختزل. دابا غو الا استعملنا غرام باغ مليلتر هنا لو فوليوم بالمليلتر مليلتر مع المليلتر عادي تختزل، ولا ماس مولير هي غرام مول موان زان، والغرام مع الغرام غيمشي والمول موان زان طلع وتولي لنا المول. دونك يمكن لك تجربوها وتستنتجوا هاد لا غولاسيون. دونك كنوقفوا هنايا.